السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة لسلسلتنا في قراءة هذا الكتاب الجميل المفيد المسمى ب Méthode de lecture, bien lire et comprendre, le livre unique de la première année. يعني الكتاب قرأت وتدرست فيه وتعلمت فيه الكثير من الأجيال، وهو كتاب جد فعال لمن هو مهتم في تعلم اللغة الفرنسية. إذا درسنا اليوم سيكون حول I, E, U. I, E, U. يعني عندما تكون I متبوعة ب E متبوعة ب U. هذه الحروف الثلاثة تقرأ يو يو. Un corps gracieux. Un corps gracieux. Cieux, vieux. Mieux, Dieu. Lieu, pieux. Gieux, rieux. Un petit animal gracieux. Un petit animal gracieux. Un petit animal gracieux. Une bichette aux jolis yeux. Ou yeux. De je, tu veux, un peu, deux oreilles, les chevaux. Yeux, le milieu, le pieux, mieux, un vieux cheval, adieu, adieu. Il est midi, il est midi. Mina est allée déjeuner chez sa grand-mère. Il est midi يعني في منتصف إنه منتصف اليوم. مينا est allée déjeuner chez sa grand-mère. مينا ذهبت لتتغدى عند جدتها. La grand-mère a posé la soupe au milieu de la table. La grand-mère a posé la soupe au milieu de la table. Le grand-père est vieux. Le grand-père est vieux. يعني الجد يعني مسن طاعن في العمر. Mais elle a l'air malicieux. Mais elle a l'air malicieux. يعني رغم تقدمه السن ولكن لديه يعني واحد يعني نفسية يعني malicieux يعني مرحة. Cette semaine, le père de Rémi a été malade. Cette semaine, le père de Rémi a été malade. يعني في هذا الأسبوع أب ريمي كان مريضا. Il va mieux. Il va mieux. وبدأ يتحسن. Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? هل تريد اللعب معي؟ Non, merci. J'aime mieux lire. Non, merci. J'aime mieux lire. هل تود اللعب معي؟ الجواب كان لا، ميرسي، شكرا. J'aime mieux lire. أحب من الأفضل أن أقرأ القراءة. يو يو يعني إغريغر يو تقرأ يو مثل إي يو mieux. La cousine de Mina a des yeux noirs. La cousine de Mina a des yeux noirs يعني ابنة عم مينا لها أعين noir سوداء. René est joyeux. René est joyeux. Il a caressé la bichette. Il a caressé la bichette. يعني روني كان فرحا لأنه عانق لا bichette. Un pêcheur tout seul sert la mer. Un pêcheur tout seul sert la mer. Un beau bateau tout neuf. Un beau bateau tout neuf. يعني un pêcheur tout seul sert la mer يعني صياد لوحده في البحر. Un beau bateau tout neuf يعني un beau bateau يعني مركب أو نعم مركب باخرة يعني جديد. Un chasseur maladroit. Un chasseur maladroit. Le facteur chante.
il est heureux. Le facteur chante. يعني سعيد بريد يغني il est heureux. Il est heureux. إنه فرح. René se promène. Voici un bœuf. René a peur. Il court. René se promène يعني روني يتجول. Voici un bœuf. وها هو هناك عجل أو ثور. René a peur. أحس روني بالخوف. Il court. Il court يعني جرى. Grand-père va mieux. Grand-père va mieux. La bichette a de jolis yeux. La bichette a de jolis yeux. Le vélo moteur يعني الدراجة النارية. Le milieu de la route يعني وسط الطريق. Le milieu de la route. Le bœuf 9 heures يعني الساعة تشير إلى 9 heures. ين سبق في الفيديوهات السابقة شفنا ان تقرأ ين، أما يو تقرأ يو. Il est vieux au milieu du jardin. Il est vieux إنه عجوز au milieu du jardin في وسط الحديقة. Viens avec moi. Tiens bien le chien. Tiens bien le chien. Viens avec moi. تعال معي. Tiens bien le chien يعني امسك جيدا الكلب. La surprise. La surprise. المفاجأة. إذا مينا c'est se tenir à table. مينا c'est se tenir à table. يعني هناك خطأ. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il tient bien sa fourchette. Il a mérité une récompense. Viens avec moi. Mina dit grand-père. Viens avec moi. Mina dit grand-père. يعني الأب طلب من مينا أن تأتي معه. Ils s'en vont au jardin. Ils s'en vont au jardin. يعني يذهبون إلى الحديقة. Le jardin. البستان. أو دي مينا. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et de petits yeux très doux. Au milieu du jardin, يعني قالت له أنه في وسط الحديقة, dans une cage, il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et de petits yeux très doux. Je l'ai trouvé hier. يعني تتكلم على لا بيشيت يعني قالت له أنه لديها grands oreilles يعني أذنين كبيرتين et de petits yeux très doux يعني وأعين جد جميلة هي كذلك دو. Je l'ai trouvé hier. قالت له أنني وجدتها hier يعني بالأمس dans la forêt في الغابة. Dans la forêt. Il va mourir sans sa maman. ستموت بدون أمها. دي مينا. Non, je vais lui donner du lait. Non, je vais lui donner du lait. يعني الجد يقول لها لن تموت. Non, je vais lui donner du lait. سأعطيها الحليب. Tous les jours et quand elle sera grande, je la rapportera dans la forêt. يعني قال لها سأعطي لها الحليب كل يوم. Et quand elle sera grande, عندما تكبر, je la rapportera dans la forêt. سأعيدها إلى الغابة. Mina caresse la bichette. La bichette a peur. Elle tremble. Mina lui parle doucement. La bichette approche à petits pas. Elle lèche la main de Mina. يعني Mina caresse la bichette. يعني عانقت la bichette. يعني الغزالة الصغيرة. La bichette a peur. كانت خائفة la bichette. Elle tremble. ترتعش. Mina lui parle doucement. Mina تكلمت معها بصوت خافت ببطء. La bichette approche à petits pas. La bichette approche à petits pas. يعني اقتربت الغزالة الصغيرة بخطوات صغيرة. Elle lèche la main de Mina. وبدأت تلمس بلسانها يد مينا.
jeu de lecture يعني لعبة القراءة. Est-ce que Mina se tient mal à table? Est-ce que Mina se tient mal à table? Où est la bûchette? أين هي البûchette? Où le grand-père a-t-il trouvé la bûchette? أين وجد الأب أو الجد la bûchette? أين وجدها? La bûchette a-t-il peur de Mina? A-t-il peur de Mina؟ هل كانت la bûchette خائفة من مينا؟ إذن هذه أجوبة نجيب عليها بقراءتنا الجيدة والفهم الجيد للنص ثم نجيب عليها. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس اليوم الذي كان بخصوص إي أو يو التي تقرأ يوه. في الفيديو المقبل إن شاء الله سأسجل درس الذي يجمع بين أو يو إي إل التي تقرأ أي. إذن دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.